2010 میں فیفا کمیٹی نے یہ اناؤنس کیا کہ قطر ورلڈ کپ 2022 کو ہوسٹ کرے گا۔ یہ اناؤنسمنٹ قطر کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھی، کیونکہ قطر نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ تمام مسلم کنٹریز میں واحد ایک ایسا ملک ہوگا جو ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کرے گا۔ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے 8 نئے ورلڈ کلاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیمز کی کنسٹرکشن کا اعلان کیا۔ یہ تمام اسٹیڈیمز سولر انرجی پر رن کریں گے اور ان میں استعمال ہونے والی کولنگ ٹیکنالوجی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسٹیڈیمز کے اندر کا ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ سے بڑھنے نہ پائے۔ ان اسٹیڈیمز کی تعمیر پر تقریباً $10 بلین خرچ ہوں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام اسٹیڈیمز کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، الجنوب اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم سینٹرل دوحہ سے تقریباً 22 کلومیٹر جنوب میں الواقرہ کے ایریا میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے الواقرہ اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں تقریباً 40,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں 5 گروپ اور 1 کوارٹر فائنل میچز ہوں گے۔ اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن مشہور عراقی آرکیٹیکٹ زاہا حدید اور ان کی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اسٹیڈیم کی چھت 230 میٹر لمبی اور ریٹریکٹیبل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھت کو ضرورت کے مطابق اوپن یا کلوز کیا جا سکتا ہے۔ اندر سے اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ وہ کسی شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کی تعمیر 2016 میں شروع ہوئی اور مئی 2019 میں اس اسٹیڈیم کو مکمل کیا گیا۔ ورلڈ کپ کا ایونٹ مکمل ہونے کے بعد اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کو 20,000 سیٹس ہٹا کر ریڈیوس کر دیا جائے گا اور یہ 20,000 سیٹس فیوچر میں ہونے والے سپورٹس ایونٹس کے لیے ڈونیٹ کر دی جائیں گی۔ نمبر 2، البیت اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے تقریباً 35 کلومیٹر نارتھ میں الخور سٹی میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں تقریباً 60,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس میں ورلڈ کپ کے اوپننگ میچ سمیت 5 گروپ میچز، 1 کوارٹر فائنل اور 1 سیمی فائنل میچ ہوگا۔ باہر سے دیکھنے میں اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن ایک ٹینٹ کی طرح نظر آتا ہے، جو ایک طرح سے قطر کی اولڈ ہسٹری کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس میں پرانے رہنے والے لوگ صحراؤں میں نومیڈک لائف یعنی خانہ بدوشوں کی طرح ٹینٹس میں رہتے تھے۔ اندر سے اس پورے اسٹیڈیم کی چھت اور دیواروں پر انتہائی خوبصورت اور نفیس ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ اس اسٹیڈیم کے اندرونی حصے میں ان تمام ورکرز اور مزدوروں کی تصاویر موجود ہیں جنہوں نے اس اسٹیڈیم کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ الجنوب اسٹیڈیم کی طرح اس اسٹیڈیم کی چھت بھی ریٹریکٹیبل ہے اور اسے ضرورت کے مطابق اوپن یا کلوز کیا جا سکتا ہے۔ ورلڈ کپ ایونٹ کے بعد اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کو ریڈیوس کیا جائے گا اور یہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل، شاپنگ مال اور گارڈنز تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ اسٹیڈیم لوسیل اسٹیڈیم کے بعد دوسرا بڑا اسٹیڈیم ہے جس کی تعمیر 2014 میں شروع ہوئی اور نومبر 2021 میں آفیشلی اس کی انوگریشن کی گئی۔ نمبر 3، لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے 23 کلومیٹر نارتھ میں لوسیل کے علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے جس میں تقریباً 80,000 لوگوں کی گنجائش ہے۔ اسے قطر فٹ بال ایسوسی ایشن اون کرتا ہے اور اس کی تعمیر 2017 میں شروع ہوئی اور نومبر 2021 میں اس کو آفیشلی انوگریٹ کیا گیا۔ اس اسٹیڈیم میں 10 میچز کھیلے جائیں گے جن میں سے ایک فیفا ورلڈ کپ 2022 کا فائنل ہوگا۔ اسٹیڈیم کا ڈیزائن مشہور برٹش آرکیٹیکچرل فرم فوسٹر اینڈ پارٹنرز نے تیار کیا ہے اور یہ ڈیزائن ٹریڈیشنل عرب کلچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ اسٹیڈیم ایک بہت بڑے باؤل یا پیالے کی شکل کا لگتا ہے جس کے باہر والے حصے میں گولڈن پلیٹس کے ساتھ کیلی گرافک ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ ورلڈ کپ ایونٹ کے بعد اس کی کیپیسٹی کو بھی باقی اسٹیڈیمز کی طرح ریڈیوس کر دیا جائے گا اور باقی حصوں میں سکولز، پلے گراؤنڈز، ریسٹورانٹس، کمرشل آفیسز اور ہیلتھ کلینکس
कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। नंबर 4, अहमद बिन अली स्टेडियम। स्टेडियम को अल रैयान स्टेडियम भी कहा जाता है और ये दोहा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर अल रैयान इलाके में वाक़े है। इस स्टेडियम का नाम कतर के साबिक हुक्मरान अहमद बिन अली के नाम पर रखा गया है और ये स्टेडियम जिस जगह पर तामीर किया गया है वहाँ पहले से एक स्टेडियम मौजूद था, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से 2015 में उस स्टेडियम को डिमोलिश यानी गिराकर उसकी जगह ये 45,000 सीटों वाला स्टेडियम बनाया गया है। इस स्टेडियम की तामीर 2020 में मुकम्मल हुई, जिस पर तकरीबन $360 मिलियन कॉस्ट आई। वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद बाकी तमाम स्टेडियम्स की तरह इस स्टेडियम की कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। अहमद बिन अली स्टेडियम की सरफेस पर तकरीबन 39,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बड़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जो मैचेस के दौरान मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनेटेड यानी रोशन होंगी और दूर से ये स्टेडियम किसी शाइनिंग पर्ल या चमकदार मोती की तरह नजर आएगा। प्लान के मुताबिक इस स्टेडियम में 7 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 5, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। कतर के कैपिटल दोहा में तामीर किए गए इस स्टेडियम को नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है और ये कतर के ओल्डेस्ट स्टेडियम्स में से एक है, जो 1976 में ओपन किया गया था। 1992 में इस स्टेडियम ने 11th गल्फ कप के तमाम मैचेस को होस्ट किया। अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी कैपेसिटी 12,000 थी, जिसे बाद में एक्सपैंड करके 20,000 किया गया। वर्ल्ड कप इवेंट में ये स्टेडियम 8 मैचेस को होस्ट करेगा और इस मकसद के लिए 2014 में दोबारा इस स्टेडियम की रेनोवेशन का काम शुरू किया गया, जो 2017 में मुकम्मल हुआ। इस वक्त इस स्टेडियम की कैपेसिटी तकरीबन 40,000 है और अहमद बिन अली स्टेडियम की तरह इस स्टेडियम की सरफेस भी मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनेटेड है, जिस पर हजारों मल्टीमीडिया स्क्रीन्स इंस्टॉल्ड हैं। स्टेडियम की छत का डिजाइन बहुत यूनिक है, जिसमें तकरीबन 4,000 टन वजनी स्टील केबल्स इस छत में मौजूद 92 पैनल्स को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 6, अल थुमामा स्टेडियम। हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तामीर किए गए इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट हुई और नवंबर 2021 में इसे ओपन किया गया था। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 है, जिसे वर्ल्ड कप के बाद बाकी स्टेडियम्स की तरह रिड्यूस कर दिया जाएगा। स्टेडियम का डिजाइन ट्रेडिशनल तकिया हैट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तकिया हैट दरअसल एक ऐसी कैप है जिसे कतर की मेल पॉपुलेशन पहनती है। स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल समेत 8 मैचेस खेले जाएंगे और इसके चारों तरफ एक 50,000 स्क्वायर मीटर बड़ा पार्क बनाया गया है। प्लान के मुताबिक स्टेडियम की कैपेसिटी को रिमूव करने के बाद यहाँ एक बड़ा बुटीक होटल, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लिनिक और एक आलीशान मस्जिद तामीर की जाएगी। नंबर 7, एजुकेशन सिटी स्टेडियम। ये स्टेडियम दोहा से 7 किलोमीटर दूर साउथ में एजुकेशन सिटी एरिया में तामीर किया गया है। अपनी खूबसूरती की वजह से इस स्टेडियम को द डायमंड इन द डेजर्ट यानी सहरा में तामीर किया गया एक हीरा भी कहा जाता है। इस स्टेडियम की बैरूनी सरफेस को एक ऐसे खास मटेरियल से बनाया गया है जो सूरज की रोशनी के मुताबिक अपना कलर चेंज करती रहती है। स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 है और ये दुनिया के चंद मोस्ट एनवायरमेंट सस्टेनेबल स्टेडियम्स में से एक है, जिसका मतलब ये है कि इस $700 मिलियन की कॉस्ट से तामीर किए गए स्टेडियम के सारे ऑपरेशंस सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। स्टेडियम में 8 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 8, स्टेडियम 974। नवंबर 2021 में ओपन किया गया ये स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का वाहिद ऐसा स्टेडियम है जिसे वर्ल्ड कप इवेंट के बाद मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल या ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरे स्टेडियम्स के बरक्स स्टेडियम 974 को बनाने में किसी सीमेंट, बजरी या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे 974 फुली रिसाइकल्ड कंटेनर्स की मदद से बनाया गया है। इसी वजह से इसका नाम स्टेडियम 974 रखा गया है। इन कंटेनर्स को वर्ल्ड कप इवेंट के बाद मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा। स्टेडियम के एरियल व्यू को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी आइलैंड पर बनाया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 है और इसमें 7 मैचेस खेले जाएंगे।